अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशो खुरम होंगे, बआसानी अपनी ज़िंदगी। आज हम बात करेंगे उस शहर की जो 7000 सालों से जंग में मुब्तला है। एक दिन सुकून का नहीं गुजरता उधर। हाँ जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं यरूशलेम की। यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। बरतानवी जनरल सर एडमंड एलन बी को यरूशलेम के तकद्दस का इस कदर ख्याल था जब वो उस्मानी फौजों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जे की गर्ज से बाबल खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए। उन्होंने घोड़ा या गाड़ी से सवार होने के बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। तो दोस्तों उस वक्त के बरतानवी जनरल की क़ीदत से आप ये अंदाजा लगाएं। ये वाकया आज से 103 साल पहले 11 दिसंबर 1917 को पेश आया था। जनरल एलन बी यरूशलेम में बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड लॉयड जॉर्ज ने इस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीह दुनिया ने मुकद्दस मकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड ने सुर्खी जमाई, बरतानिया ने 673 बरस के इक़्तिदार के बाद यरूशलेम को आज़ाद करवा लिया है। मसीह दुनिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके के ठीक 100 साल बाद ऐलान कर दिया है अब तक यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों ने इन्हें खबरदार किया। इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलेम मुतअद्दिद बार तख्तो ताराज हुआ है। यहाँ की आबादियों को कई बार जबरदस्ती जला वतन किया गया है और इसकी गोलियों में अनगिनत जंगों में जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। यरूशलेम के मेयर हुसैन दाएं से तीसरे ने 1917 में शहर की चाबियां अंग्रेजों को थमा दी। मुकद्दस शहर ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक वाक़ई हुई। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है और यही पैगंबर हजरत इब्राहीम ने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीह समझते हैं कि हजरत ईसा को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़या है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने मिराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़या मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। बस यही वजह है कि मुसलमान और मसीह 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में बरसरे पेकार रहे हैं। दोस्तों याद करवाता चलूँ आप लोगों को, ये जो सलीबी जंगें थी, सलीबी जंगें मुसलमानों ने सबसे पहले 638 में दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर में बाज़ांतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीह दुनिया में ये वाक़या अजीम साने की हैसियत रखता था। आखिर 1095 में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की
مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے وطن سدھار گئے۔ بالآخر سلطنت صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئی، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہی۔ البتہ 1230 میں مملوک حکمراں الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیوں نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ امریکی اخبار نے انہیں 673 برسوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و انصرام کی طرف خاص توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیواریں تعمیر، سڑکیں بنائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بچھا دی۔ یروشلم مسیحیوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم بھی 2 حصے کر دیے گئے۔ تو دوستو یہ 1947 میں ہوا، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، انہوں نے مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ تو دوستو دیوار گریہ جہاں یہودی آ کر روتے ہیں، یہ وہ مقامات ہے جہاں یہودی آ کے روتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کے بجائے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ اب امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے جب 2017 میں اس روایات کو توڑ دیا ہے۔ اس طرح امریکی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ یروشلم 1000 سال قبل مسیح میں پیغمبر حضرت داؤد نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ اسرائیلی شہر یہودا عمہائی نے لکھا تھا کہ یروشلم ابدیت کے ساحل پر واقع ساحلی شہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمندر اکثر و بیشتر متلاطم ہی رہا ہے۔ اس کا اندازہ یروشلم کی اس مختصر ٹائم لائن سے لگایا جا سکتا ہے۔ 5000 سال قبل مسیح ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 قبل مسیح پیغمبر حضرت داؤد نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح حضرت داؤد کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 599 قبل مسیح بخت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک
बदर कर दिया। 539 कबले मसीह बहमानशी हुक्मरान साइरस आज़म ने यरूशलेम पर कब्जा करके यहूदियों को वापस आने की इजाजत दे दी। 30 ईस्वी रोमी सिपाहियों ने यसु मसीह को मसलूब किया। 638 मुसलमानों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 691 ईस्वी अमवी हुक्मरान अब्दुल मालिक ने काबल सगरा डोम ऑफ द राक तामीर करवाया। 1099 कबल मसीह सलीबियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 1187 कबल मसीह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर शहर से निकाल दिया। 1229 फ्रेडरिक दोम ने बगैर लड़े यरूशलेम हासिल कर लिया। 1244 दोबारा मुसलमानों का कब्जा हुआ। 1517 सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलेम को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। 1917 जनरल एलन बी उस्मानियों को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गया। 1947 अक़वाम मुत्तहिदा ने शहर को फ़लस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तक़सीम कर दिया। 1948 इसराइल का ऐलान आज़ादी। 1967 अरब जंग के नतीजे में दोनों हिस्सों पर इसराइल का कब्जा हो गया। तो दोस्तों ये कहानी है यरूशलेम की। ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है ही, उसके साथ साथ यहूदियों, ईसाइयों और दुनिया भर के टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। यरूशलेम से मुसलमानों का बहुत करीबी रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, मेरी वीडियोस लाइक करें और कमेंट करके अपने होने का एहसास दिलाएं। बहुत शुक्रिया।